Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah salat zuhur dan insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga bisa berkumpul di masjid insyaallah Allah rahmatullah wabarakatuh ini. Kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di sini mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bapak-bapak, saya sebagai penerjemah izinkan saya untuk membacakan biografi singkat beliau. Beliau adalah Syekh Mahmud Muhammad Ismail. Beliau kebangsaan Palestina. Beliau sudah menikah, alhamdulillah. Dan beliau juga seorang hafiz Quran yang dimana sudah hafal Quran 30 juz. Dan beliau juga memiliki sanad hadis yang tersambung langsung kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kami dari lembaga ACT Lampung atau Aksi Cepat Tanggap ingin menyampaikan beberapa kajian oleh Syekh Mahmud Al-Hanawi. Untuk singkat waktu kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamul anbiya wal mursalin, la nabiyya ba'dahu, wa asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Qad balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وجاهد بالله حق الجهاد. حبيبي يا رسول الله في كل وقت وحين. إخواني الأحباب في مسجد مفتاح الجنة أندونيسيا بندر لامبون، جزاكم الله خير الجزاء على استقبالكم. نحن إخوانكم من فلسطين غزة، جزاكم الله. نتمنى من الله عز وجل أن يعيننا على الطاعة والعبادة وأن يتقبل منا الصيام والقيام بإذن الله عز وجل. Setelah mengucapkan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau memperkenalkan diri bahwa beliau adalah saudara kita semua, saudara seiman yang dikuatkan, yang diikat dengan tali iman dan juga tali Islam. Dan beliau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada jamaah Masjid Baitul Jannah yang telah mempersilakan beliau atau memberikan kesempatan beliau untuk memberikan materinya pada saat ini. Dan beliau juga mendoakan kita semua agar Allah mudahkan dalam beribadah dan semoga Allah menerima semua kebaikan kita di bulan suci ini. Amin. نعم أخواني الأحباب، أولا ممكن أن نتحدث إليكم عن القرآن الكريم وكيفية حفظ القرآن الكريم في فلسطين، وبعد ذلك إن شاء الله سنتحدث إليكم بكلمات بسيطة عن المسجد، عن غزة وعن فلسطين بشكل عام، وعن المسجد الأقصى بشكل خاص وما يحصل هنالك في القدس والأقصى. إخواني الأحباب، أولا سنتحدث عن استراتيجية حفظ القرآن الكريم في فلسطين. Pada kesempatan kali ini beliau akan menjelaskan bagaimana strategi atau cara tips menghafal Quran ala atau khas warga Palestina, dan beliau juga akan menjelaskan dan menerangkan keadaan saudara kita di Palestina dan apa itu Al-Aqsa dan apa itu Al-Quds. نعم أخواني الأحباب، لضيق الوقت سنتحدث إليكم إن شاء الله ب5 دقائق عن حفظ القرآن الكريم. أولا الاستراتيجية الأولى والطريقة الأولى أي الوضوء. الله عز وجل يقول إلينا لا يمسه إلا المطهرون، لأن هذا شهر القرآن وأنزل الله عز وجل به القرآن، فواجب علينا قراءة القرآن. هذا شهر القرآن، شهر رمضان شهر القرآن، وبه ليلة خير من 1000 ليلة. فواجب علينا قراءة القرآن وأن ننشغل بعبادة الله في هذا الشهر. Cara yang pertama adalah
berwudu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidaklah boleh menyentuhnya kecuali orang yang sudah bersucikan atau dalam keadaan suci. Dan beliau juga mengajak kita semua untuk selalu membaca Al-Quran di bulan Al-Quran ini, bulan Ramadan, yang bulan di mana diturunkan Al-Quran, dan semoga Allah menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan ini. نعم إخواني الأحباب، بعد ذلك وجود اصطحاب النية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلينا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وواجب علينا اصطحاب النية. Yang kedua adalah niat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal adalah tergantung pada niatnya, dan semua orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Maka ketika kita ingin menghafal Al-Quran, kita harus menghadirkan dan selalu memperbarui niat hanya kepada Allahnya, karena Allah Subhanahu wa taala. بعد ذلك إخواني بالله، الطريقة الثالثة الجلوس بطريقة صحيحة، أي الجلوس ليس يمينا أو يسارا، إنما الجلوس كما نحن جالسون الآن على الكرسي أو الطاولة، نجلس بطريقة صحيحة لكي لا يكون هنالك ألم في الجسد، وواجب علينا الجلوس بطريقة صحيحة. بعد ذلك إخواني بالله، رابعا الفاتحة، قراءة سورة الفاتحة 3 مرات، ممكن 2 مرات، ممكن 1 مرة حسب القدرة إليه. Yang berikutnya adalah menghafal dengan cara duduk yang benar, tidak miring ke kanan atau tidak miring ke kiri, tapi lurus sebagaimana kita sekarang duduk di kursi sekarang. Jadi lurus dan juga konsen, supaya tidak sakit pada badan, dan juga supaya konsentrasinya lebih konsentrasi. Dan kemudian juga yang keempat adalah mengawali membaca atau menghafal Quran dengan membaca surat Al-Fatihah. Boleh 2 kali, boleh sekali, atau boleh 3 kali, tergantung kemampuan kita atau tersedianya waktu untuk kita menghafal. نعم، بعد ذلك الطريقة الخامسة إخواني بالله، ألا أصطحب أمامي الطعام، أي المقصود بذلك المكانان. المكانان في إندونيسيا، أنا الآن أمامي المصحف أقرأ القرآن، مكان، بسم الله الرحمن الرحيم مكان، الحمد لله رب العالمين مكان. بعد ذلك يصبح البطون ممتلئة وانتظار نوم، ولذلك عدم اصطحاب الطعام أمامنا في حفظ القرآن الكريم. Cara yang selanjutnya adalah jangan menghafal sambil makan. Jadi ketika kita menghafal dan tempat kita ada makanan, justru atau pasti tidak akan bisa konsentrasi, karena dipikir lagi baca Quran makan, baca Quran makan, akhirnya kenyang dan akhirnya tertidur. نعم إخواني بالله، بعد ذلك وجوب اصطحاب هواتفنا، ولأن كلنا نحمل هواتفنا قال ما شاء الله. الآن نحن عندما نستخدم الهواتف لا نستخدمها لاستماع الموسيقى، وخاصة يعني ما نشاهد في عصرنا هذا الموسيقى ما شاء الله. نحن لا نريد أن نتحدث عن الموسيقى، ولكن نتحدث إليكم عندما تريد أن تقرأ القرآن الكريم. مثال على ذلك، أنا آتي إلى صوتي بسم الله الرحمن الرحيم، نعم سجل صوتك. في الصباح مثلا تقرأ القرآن، قم تسجل صوتك. في المساء سجل صوتك، لا تسمع إلى الموسيقى، أنت تسمع إلى صوتك بالقرآن. ماذا أنت تتحدث؟ نعم أتحدث قرآن. قبل النوم نعم أستمع إلى القرآن. ماذا قرأت؟ مثلا في هذا اليوم أنا قرأت سورة الكهف مثال. نعم اقرأ سورة الكهف في الصباح، في المساء، قبل النوم. نعم ماذا تحدث؟ لا تقول أن الشيخ محمود لأنه أصل درع عرب ذات الصوت الجميل، لا، أنت صاحب الصوت الجميل، لن تجد أجمل من صوتك أنت في قراءة القرآن. والله عز وجل يوم القيامة يأتي إليك قل أنزلناه طائره في عنقه، اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا، ورتل القرآن ترتيلا. ما يقول إلينا ماذا سمعت موسيقى، اسم الموسيقى، لا، يقول إليك رتل القرآن. ماذا ستقول إلى الله عز وجل؟ كنت سيبك دي دنيا هذه الدنيا. Ini adalah dengan cara menggunakan handphone kita untuk menghafal. Bagaimana caranya? Caranya kita akan merekam suara kita atau hafalan kita yang kita hafal di dalam HP. Ya, mungkin kita baca surat Al-Kahfi atau surat apapun itu, kita baca, kita ulang-ulang. Khususnya sebelum kita tidur, kita ulang itu rekaman yang kita sudah rekam.
dan kita perdengarkan sebelum tidur sampai kita tertidur. Jadi beliau juga menasihati kita untuk mengurangi mendengarkan musik, karena Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti akan bertanya, sampai mana kamu baca Quran, bukan sampai mana atau apa lagu yang telah kamu dengarkan dan siapa artis yang sudah kamu hafal, tapi Al-Quran. Mana Al-Quran sudah hafal, ayat mana yang sudah kamu hafal, maka bacalah sekarang dan naiklah ke surga sesuai dengan tingkat bacaan atau sesuai dengan banyaknya hafal Al-Qurannya. Wakil kamakun kata wakil dunia, maka naiklah tingkatan surgamu nanti akan sesuai dengan akhir nanti kamu di dunia baca Quran. نعم إخواني بالله الآباء وكلكم آباء وأمهات في هذا المجلس وفي صلاة الظهر في مسجد مفتاح الجنة، أقول إليكم واجب الهدية إذا كان لديكم أطفال. مثال على ذلك بسيط، أنا لدي طفل عمره 5 سنوات، نعم يحفظ القرآن الكريم، أول سورة لا أتي إليه اقرأ لا. القرآن بسيط، لا تجبر الطالب على حفظ القرآن. بعد ذلك إخواني بالله هذا وجوب الهدية. بعد ذلك اصطحاب الورقة والقلم، أي المقصود بذلك القرطاسية. أول سورة نزلت على النبي محمد ما هي؟ سورة العلق. ماذا يقول إلينا الله عز وجل؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذن واجب القرطاس. بسم الله الرحمن الرحيم، تليس. بعد ذلك إخواني بالله نختتم في الجزئيات الأخيرة. القرآن الكريم من الصعب أن يحفظ، وأنا أقولها إليكم، من الصعب أن يحفظ ولكن من السهل أن ينسى. Selanjutnya adalah dengan cara menulis. Jadi beliau berkata satu yang efektif adalah dengan cara menulis Al-Quran. Jadi kita menghafal Al-Quran dengan cara menuliskannya dalam kertas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wa'alladhi bil qalam, atau yang mengajarkan manusia dengan qalam, dengan pena. Oleh karena itu kita ketika ingin menghafal Al-Quran, alangkah baiknya kita dengan cara menulis apa yang kita hafal. Kita hafal Al-Fatihah, tulis Al-Fatihah, maka itu adalah sesuatu yang efektif dan insya Allah akan susah untuk dilupakan. Karena mungkin mulut kita bisa lupa, telinga kita bisa lupa, mata kita lupa, tapi tangan tidak akan pernah bisa lupa. نعم هذا وبالله التوفيق والهداية بخصوص القرآن. أما من الجانب الآخر إخوانكم في فلسطين المسجد الأقصى، الله عز وجل يقول إلينا في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نعم إخواني بالله، أحبابي في رسول الله، في إندونيسيا في بندرانمون في مسجد مفتاح الجنة، الله عز وجل قال إلينا عن المسجد الأقصى، فواجب علينا أن نكون مجاهدين ومستعدون للتضحية والفداء من أجل المسجد الأقصى. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إلينا في حديثه: عليكم بالشام 3 مرات، عليكم بالشام. فأين المسجد الأقصى؟ هو في فلسطين، وفلسطين هي نعم إخواني بالله، وفلسطين جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي، واجب علينا الهجرة والدفاع عن المسجد الأقصى. وهنالك حديث آخر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا ل3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد ماذا؟ الأقصى. المسجد الأقصى إذن وجوب أن نكون واجدين وحاضرين من أجل المسجد الأقصى. Kemudian beliau mengutip surat Al-Isra ayat pertama, yang Allah menceritakan tentang keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang dimana menjadi suatu sejarah terjadinya kejadian Isra dan Mi'raj. Dan beliau juga mengajak kita untuk bersama-sama untuk membela dan merebut kembali Palestina dari tangan penjajah Israel. Dan juga beliau mengutip hadis Nabi SAW, yang artinya janganlah kau mengadakan perjalanan
kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram di Mekah, yang kedua Masjidil Nabawi di Madinah, yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Menandakan bahwasanya ketiga tempat ini adalah tempat yang Allah muliakan dan mempunyai kelebihan di antara masjid-masjid yang lain. نعم إخواني بالله. والجزء الآخر عن فلسطين الآن وخاصة قطاع غزة عدد سكانه ما يقارب 2 مليون مسلم ومسلمة الحمد لله. مساحته 362 كيلو متر مربع. عدد حفظة القرآن الكريم به ما يقارب 800,000 طالب وطالبة الحمد لله. أعمار الطلاب 8 سنوات. بالأمس كنت أنا بنفسي تخريج 123 طالب ما بين 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات 11 سنة حتى 15 سنة. بالأمس في شهر رمضان خاصة نتشجع في فلسطين لحفظ القرآن الكريم وخاصة الأطفال يكون حافظ القرآن كاملا. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بنا الإسلام والمسلمين. إخواني بالله، هنالك مصائب كبرى في فلسطين. المصيبة الأولى بوم 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 في الصباح، في المساء، في الليل. بعد ذلك مصيبة المياه. بعد مصيبة المياه ممكن هنا الكأسة الواحدة و500,000 روبية في فلسطين ما يقارب 12,000 أو 13,000. أي satu gelas 500,000 di Indonesia. Dari Palestina 12,000. mahal banget. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. هذا وبالله التوفيق والهداية. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بنا الإسلام والمسلمين وأن يعلمنا مما علم النبيين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع صدورنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا وذكرنا منه اللهم ما نسينا وعلمنا اللهم منه ما جهلنا وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. اللهم احفظ أندونيسيا وأهلها، شيبها وشبانها، رجالها ونسائها، علمائها وأساتذتها ودكاترتها. اللهم احفظ إخواني في مسجد مفتاح الجنة في بندر لمبو. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وتقبل صلاتهم وعبادتهم وطاعتهم يا أرحم الراحمين في هذا الشهر الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد في الأولين وصلى الله على سيدنا محمد في الآخرين وصلى الله على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هذا بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau menceritakan tentang kondisi atau Palestina. Di sana terdapat 2 juta penduduk kira-kira, dan lebarnya atau luasnya adalah 362 km, dan di sana terdapat 800.000 anak-anak kecil yang sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Di usia mereka di 8 tahun sampai 15 tahun. Ada sekitar 800.000 anak Palestina yang sudah hafal Al-Quran di usia 8 sampai 15 tahun. Di kondisi mereka yang sempat serba kekurangan dan banyak cobaan dan ujian, Allah berikan keistimewaan kepada anak Palestina untuk cepat dan menghafal Al-Quran dalam tempo yang sangat singkat dan di umur yang sangat dini. Dan juga beliau menceritakan musibah atau keadaan di Palestina. Yang pertama di sana adalah serangan dari musuh-musuh Allah, yaitu Israel dan bagian utaranya sekutunya, yang dimana penerangan bom setiap hari, mau pagi, siang, bahkan malam, tidak mengenal waktu. Dan kemarin baru saja diserang kembali dari Israel. Dan kemudian yang kedua adalah kesusahan pangan, khususnya di air, yang dimana harga air di sana terlalu mahal. Yang di sini mungkin 1 gelas kecil itu 500 rupiah, kalau di Palestina bisa sampai 12.000 sampai 13.000 satu air itu. Jadi mereka sangat kekurangan air bersih dan sangat kekurangan makanan. Selanjutnya juga beliau mengajak kita untuk membantu saudara kita di Palestina, yang dimana mereka adalah saudara kita juga sesama iman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam diskusi, "Wallahu fi 'auni 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi," yang artinya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Jikalau kita meringankan beban saudara kita di dunia, maka Allah akan meringankan beban kita nanti di akhirat. Jadi sekarang kita punya saudara yang sedang kesusahan, yang sedang mungkin Allah uji iman mereka, maka kita sebagai saudaranya patut membantunya dan patut untuk mendoakannya memang. Kalau kita punya harta yang berlebih, kita boleh menginfakkannya untuk kepentingan saudara kita di sana, untuk makannya, untuk minumnya,
dan juga untuk mushaf Al-Quran, karena semuanya itu merupakan pahala apalagi di bulan yang suci ini yang dimana semua ibadah dilipat gandakan. Mungkin itu sekian dari kami, dan itu berarti doa Al-Quran. Untuk sekian, sekarang mungkin kita akan menyaksikan tayangan dari yang PT dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Jannah yang saya hormati, kita menyaksikan bagaimana kondisi terkini dari saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina, di mana saudara-saudara kita ini saat ini terus terkepung, terus terjajah oleh Zionis Israel. Dan seperti yang disampaikan oleh Syekh Mahmud tadi, bagaimana untuk mendapatkan sepotong roti pun sangat susah seperti itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu di sini bisa menyisihkan sebagian rezekinya untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sisihkan diberikan kepada saudara kita bisa membantu saudara-saudara kita, dan Allah mencatat sehingga Allah akan terus memberikan limpahan rezeki untuk kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan pekerjaan kantor. Bapak Ibu di sela-sela ibadah puasa, Bapak Ibu berkenan untuk hadir di Masjid Nurul Jannah ini untuk mendengarkan tausiah dari Syekh Mahmud. Dan insya Allah Bapak Ibu pun pasti masih punya niat untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina, karena dengan berniat Allah akan melihat, Allah akan mencatat, dan Allah akan memberikan rezekinya untuk kita semua.
karena rezeki tak selamanya dalam bentuk uang tunai. Mungkin dengan Bapak Ibu berniat membantu saudara-saudara kita, maka keluarga Bapak Ibu akan diberi kesehatan, diberi kelancaran, diberi kemudahan atas segala niat-niatnya. Dan di siang hari ini kami dari ACT, Aksi Cepat Tanggap Lampung, mengajak ibu-ibu, Bapak Ibu untuk berniat membantu lagi saudara kita dengan komitmen terbaik. Jadi kalau komitmen ini Bapak Ibu itu tidak harus sekarang menunaikannya, tetapi bisa kapan saja ketika Bapak Ibu mendapatkan rezeki, Allah ngasih rezeki, dan insya Allah Allah akan memberi rezeki untuk kita semua ketika hati kita sudah berniat saudara-saudara kita yang saat ini dalam kondisi kesulitan. Dan komitmen ini nanti kami akan mencatat nama dan nomor telepon Bapak Ibu, kami tukar dengan nomor rekening. Jadi kapanpun Bapak Ibu bisa menunaikan. Dan sebagai simbolis, kami sudah membawa sal Palestina. Ya Bapak Ibu, mungkin saat ini harganya tidak seberapa. Kalau di pasar harganya 50.000 sampai 100.000. Tetapi ini adalah bukti cinta kita, bukti kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan mudah-mudahan dengan kita berniat membantu saudara kita, maka Allah akan membukakan pintu rezeki untuk kita semua. Allah akan memberi kesehatan dan keselamatan untuk kita semua, terhindar dari virus corona dan sebagainya. Nah, pasti ada yang mau bantu ya Pak, Bapak Ibu. Dalam hatinya pasti ada yang mau membantu. Dan kami buka niat baik itu dengan harga 1 juta rupiah. Jadi Bapak Ibu yang berkenan membantu saudara kita, berkomitmen membantu 1 juta rupiah, bisa maju ke depan. Nanti akan kami catat nama dan nomor teleponnya, kemudian saya akan dicalonkan oleh siapa. Silakan Bapak Ibu yang ingin membantu saudara kita yang ada di Palestina, menunaikannya bisa hari ini, bisa besok, bisa seminggu lagi, 2 minggu lagi, bisa sebulan lagi, bahkan bisa setahun lagi. Silakan Bapak Ibu, silakan maju ke depan. Ya Bapak Ibu, ya mungkin 1 juta rupiah belum ada ya Bapak Ibu. Yang ini berkomitmen 500.000 rupiah Bapak Ibu, silakan maju ke depan. Mudah-mudahan dengan kita berniat, ya silakan Pak. Masya Allah, Syekh, alhamdulillah Pak, kayak ini ya Pak, berkomitmen membantu saudara kita yang ada di Palestina. Dan nanti akan dicatat nomor teleponnya. Silakan sambil difoto, bisa foto bareng Pak. Ya terima kasih. Semoga niat baik Bapak sudah tercatat, insya Allah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang ingin berniat membantu saudara kita yang di Palestina? Ibu, silakan Ibu maju ke depan. Masya Allah, silakan. Ya sini Syekh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu yang ingin membantu bisa maju ke depan. Ini Bu, bisa foto bareng Bu.